ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na kando. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأعزاء، معكم مرة أخرى في سلسلة الدروس العلمية في كتاب الفوائد لصاحبه ابن قيم الجوزية العلامة محيي السنة وقامع البدع شمس الدين المتوفى سنة 75 بعد المئة في كتاب الفوائد كما ذكرنا. ولا زلنا في فصل الذي عقده في المبدأ والمعاد وصفات التوحيد التي جمعت في سورة قاف. في درسنا الماضي تحدثنا عن معنى العيي في قوله تعالى أفعينا بالخلق الأول، وتوقفنا عند كلام وشرح الشيخ في قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان إلى قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فذكر من أن القرب يراد به الإحاطة، إحاطة الله بخلقه، وذلك بعلمه بهم حتى علمه بوساوس النفس، وأن ذلك في أقرب ما يكون كحالة العرق الذي بداخل البدن، وليس المراد منه القرب الذاتي الذي يستند إليه المنحرفون عن الصواب من الحلوليين والمعطلين. وحديثنا اليوم سيكون عن كتابة الأعمال والقيامتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير لصلاح الدين والدنيا.
والآخرة. أمي الله سبحانه وتعالى تنو مدمني يا في أمبايا فدلي بشريعة كفو بطل من سيتي كنسرة في فنا كرا كلني بشريعة كفو كتب محمد صلى الله عليه وسلم على كجون وكشدين وأمي الله دلي على كسين ما شايا كناس سدونج وناجين ونسلم من بلاد فوق تسأل كما دوما وتمنون كم بدون kuma wula sɔn hɛrɛma ye ala subhanahu wa ta'ala ka kuma ye wa kanda wula sɔn hɛrɛma o ye alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ka taasira ye wa silamɛya kɔnɔ baara jugu min ka bon ni baara bɛɛ ye ala ko baara la o de ye ka ala bato ni hakilina ye ka kokura don sinti ka don ka daa ka kokura sintilenw ye bidiyaw de ye wa bidiya bɛɛ lajɛlen ye fili de ye an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an kisi olu ma an balimaw k'aw fo ni silamɛya foli de ye n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka ala deli ala k'an niw kɛnɛya ala k'an jigi tugun ala k'an ci ɲuman na ala ka barika don an ka ɲɛnamayaw la ala kana an malo ala kana an n'an malobaga jɛ ya rabbi ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ lajɛlen na ka kɛnɛya di an ka banabagatɔw bɛɛ ma ka barika don an na ka barika don an kow la k'an laban ɲɛ ala k'an balo lafiya kɔnɔ k'an fatu lafiya kɔnɔ k'an don arijinɛ kɔnɔ ni lafiya ye an ka walada don n'o ye kitabul fawaidu walada ye n'o ye ibn qayyim al-jawziya ale ka gafe ye an ka walada tɛmɛnen na an tun bɛ fasulu kɔnɔ kuma bulon kɔnɔ a ye min tigɛ k'a bila suratu qafu kan n'o bɛ dani daminɛw kofɔ ani kow laban cogo n'o b'olu ɲɛfɔ ani Allah subhanahu wa ta'ala ka kelenbagantiya an ka walada tɛmɛnen na an da sera Allah subhanahu wa ta'ala kumakan min n'o de ye afa'ayina bil khalqil awwal o kɔrɔ ye min ye an da sera o ma an ka walada tɛmɛnen na fo kana se Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kumali min kɛ k'a fɔ a ka surun adamaden na o surunya in an da sera a ma k'a fɔ o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka dɔnni de ye dɔnni min labɔlen don dantan fɛnw bɛɛ lajɛlen lihalaya la u bɛ yɔrɔ min na an'u bɛ cogoya min na an'u bɛ ka min kɛ an'u bɛ ka min fɔ a b'a bɛɛ lajɛlen kalama hatta adamaden yɛrɛ bɛ fɛn min wasu a dusukun na a nila kuma a ma min fɔ fɔlɔ dɛ ko Ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kalama wa Ala ka surun adamaden na ka tɛmɛ ɛriko kan n'o ye joli sira ye n'a bɛ tɛmɛ adamaden kan fɛ o an balimaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ka surun adamaden na ka se nin daraja ma ni ye mumini jɔn ye o surunyali a b'i hakili jigin fɛnba fila la ni ka kan ka min to i hakili la tuma bɛɛ surunya min b'a to e bɛ da a la k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a b'i nɔfɛ k'i dɛmɛ k'i défend
sabu Allah subhanahu wa ta'ala y'o fana kuma fɔ inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Donc i bɛ kɛ sécurité kɔnɔ o wagati la ka d'a kan i dalen b'a la ka fɔ n'i ye limanaya jɔn ye Ala ka surun i la a ka dɛmɛ fana ka surun i la o wagati kelen fana a b'i hakili jigin ka fɔ madama a ka surun i la e fana ka kan ka ko suma wagati bɛɛ o de bɛ dusukun mafa di e ma ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ ala bi zikrillahi tatma'innul qulub adamaden ka Ala ko suma o b'a to i dusukun bɛ basigi i hakili bɛ sigi nka maa minnu ni olu taara fili sira fɛ sa k'a miiri k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛbakun de zaatu ko de b'u nɔfɛ yɔrɔ bɛɛ i n'a fɔ filibaganci halulinaw b'a fɔ cogo min na ko Ala bɛna don fɔ olu ka waliyiw la u ka waliyiw bɛ laban ka kɛ Ala yɛrɛ ye u bolo ka d'a kan a bɛ Alaya baaraw kɛ olu ye hakilinaw de ye hakilinaw minnu ni maa man kan tɛ ka sɔn o ma parce que o bɛ taa wolo mun na u bɛna fɔ de ko Ala bɛ adamaden nɔfɛ yɔrɔ bɛɛ ni a yɛrɛ ye kɔni wa Ala tɛ yɔrɔ kelen na an balimaw Allah subhanahu wa ta'ala ka sanu ka bɔ o ma sabu Allah subhanahu wa ta'ala laɲini tɛ o ye Ala tɛ se ka k'an nɔfɛ ɲɛgɛnw kɔnɔ a tɛ se ka k'an nɔfɛ tuma min an warakalenw de don Allah subhanahu wa ta'ala ka sanu o ma nka laɲini ye min ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na o de don wa Allah subhanahu wa ta'ala a ye surunya min fɔ yan ni ninnu bɛ ka o miiri o ye mɛlɛkɛw de ko ye mɛlɛkɛw minnu bɛ kɛ adamaden nɔfɛ u ka surun a la a tɛ foyi fɔ a tɛ foyi kɛ n'u ma bɔ min kalama an da bɛna se o de ma sisan an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛn sababa ma ni fɔtaw ni kɛtaw bɛɛ lajɛlen na قال المؤلف رحمه الله كتابة الأعمال والقيامتين ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله الله سبحانه وتعالى ayan kuna foni tuguni ni sura in kɔnɔ ka fɔ adamaden kelen o kelen ko Allah subhanahu wa ta'ala ye mɛlɛkɛ fila bila i nɔfɛ kelen bɛ i kiniyan fan fɛ kelen bɛ i numanyan fan fɛ u b'i ka baaraw sɛbɛn u b'i ka kumakanw sɛbɛn an balimaw nin bɛ ne hakili jigin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a kumakan dɔ la a ko anw bɛ kumaw minnu fɔ anw bɛ kɛwalew minnu kɛ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ gafe b'an bolo an yɛrɛ bolo k'an bɛ k'a sɛbɛn k'an tun bɛ dɔ bɔ an ka kumaw la i m'a dɔn k'anw bɛ kuma caman fɔ n'a fɔra don o don i bɛ kumaw minnu fɔ a ɲuman n'a juguman ko ka gafe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'a di yɛrɛ ma k'i ka taa mara ye an balimaw i bɛ san kelen sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye kuma caman fɔ dɛ i ye ko caman kɛ yarabi Ala k'an kisi k'an tanga ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال وكوفة أيا يرى كفو وسبنيني أفسفسلندو
i ka baara gafew kɔnɔ ta tɛ kɛ foyi kan min ye kumakan ye ta tɛ kɛ foyi kan min ye kɛwale ye i ka baara gafew a bɛ sɛbɛn olu kɔnɔ an balimaw ni nin kuma fɔra o bɛ nɔ to adamaden ɲɛnama dusukun na koyi ka d'a kan وهي غايات الأقوال ونهايتها ka d'a kan masiranimafɛn kɔni kumakanw na nin y'a laban yɔrɔ ye dɛ nin y'a dan yɔrɔ ye koyi an tɛ se ka tɛmɛ min kan kɔni o rɔ mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka i yɛrɛbakun fɛsɛfɛsɛ i ka kɛtaw la ani i ka fɔtaw la i ka tubi caya ya rabbi an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka yafa an ma ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت وكفى ابن قيم الجوزية أقول الله سبحانه وتعالى أكمنا أنكلنا بلا جلنكا القيامة فتنين كان سبب القيامة فتنين بي القيامة بلبلبا بي القيامة فتنين جمعي وهي سايا ستكرادي يا ربي الله كان نغاني سامي بلا جلما سايا ستكراكا جلي سبب الله كرا صلى الله عليه وسلم أشريرا نوي أكو على إن للموت لسكرات كو سايا كو ستكرا بالا ده وستكرا ننكا جلي fɔlɔ mɔgɔ ɲuman dɔw b'a fɔ salafu salihu la a bɛ ka sitigara in mankutu dɔ ko k'a bɛ komi i n'a fɔ u ye ŋɔni don tasuma la nɛgɛ ŋɔni k'a don ale jelisira bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sama dɔɔni dɔɔni dɔ ko k'ale bɛ komi i n'a fɔ n'i ye kɔnɔni minɛ k'a bila fagafa tulu la dɔ ko ale bɛ komi i n'a fɔ sankolo ani dugukolo olu pempenna ale kan i n'a fɔ numu bɛ nɛgɛ gosi cogo min na k'a pempen nin bɛɛ lajɛlen saya sitekara mangutuni ye an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala k'a nɔgɔya an ma Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko o sitigara in tuma dɔ a bɛ nɔgɔya mumini dɔw ma k'a kɛ i n'a fɔ ni si binna di dɛgɛ la a bɛ sama cogo min na k'a fosi ka bɔ a la ya rabbi Ala k'an taw kɛ ten wa annaha taji'u bil haqq saya sitikara n'a nana o ye tiɲɛ de ye nkalon tɛ min kɔfɛ ko tɔ o tɔ ka kɔn ale ɲɛ o ye nkalon ye fɔ ale n'ale kɔni nana tiɲɛ laban y'o ye dɛ wa huwa liqa'uhu subhanahu wal qudumi alayhi n'o kɛra o de ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka ɲɔgɔn kunbɛn daminɛlen ye o de ye i bisimilayitɔ ye Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ye وعرض الروح عليه إني بدمنا كتايرا الله سبحانه وتعالى لا سيستكرر الله والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى ونوكر إيجا نمان كيلو على كان نغني سامي بلا جليني walima i ka juguman kɛlew Ala k'an kisi a tɔɔrɔya ma o bɛ commencer k'a lateliya sara sira fɛ k'a ɲɛsin ma yanni alikiyama belebeleba yɛrɛ cɛ nin yɔrɔ in na Alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ k'a fɔ ni adamaden sara
bɛ taa bila kaburu min kɔnɔ o kaburu in a bɛ laban ka kɛ wo de ye ka taa bila jahanɛmɛ tasuma la Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma walima a bɛ kɛ kɔɲɛ ye arijinɛ kɔɲɛ dɔ la yarabi Ala k'an nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔ yen de ma ko furancɛ so qiyamatu sugura min fɔra dɛ alikiyama denni min fɔra dɛ o filɛ yan de ye sabu n'i bɛ taa yira Ala la i ka sara a ɲuman n'a juguman i bɛ commencer k'a sɔrɔ yanni alikiyama don cɛ o de kosɔn Usman ibn Affan radiyallahu anhu ni mɔgɔ tun fatura ni se kɛra kaburu don na a bɛ kasi u b'a ɲininka a b'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ale y'a mɛn a la ko kaburu ale de ye kɔɲɛ ye arijinɛ kɔɲɛw la walima wo de don wo minnu dɔw bɛ taa bila jahanɛmɛ la Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ko ni i bilala nɛɛma de la yen nɔ o ye nɛɛma de ye bada n'i bilala ɲangata de fana la yen o ye ɲangata de ye bada o kɔrɔ ko i ka alikiyama daminɛlen ye dɛ o y'i ka alikiyama daminɛlen ye yarabi Ala ka kaburu ɲininkali nɔgɔya an ma Ala k'an ta kɛ kɔɲɛw ye kɔɲɛw minnu dɔ ye arijinɛ kɔɲɛw ye yarabi Ala kana an ta kɛ wo ye wo minnu bɛ taa bila jahanɛmɛ la Ala k'an kisi k'an tanga ثم ذكر القيامة الكبرى وكفى ابن قيم الجوزية كو سورة قاف يكون قال سبحانه وتعالى داسر الكيامة بالبلبل نفتني نانا بالبلبل بنا وكفى سبو جيبه دو كولا دوني ولا الله سبحانه وتعالى يكانتو قيامة الكبرى دما وليلي بلبل وليلي مي ساكا كوني نكودو كوي ساكا ولي والقيامة بلبل قالوا سبحانه وتعالى يكانتو دما ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ko alkiyama belebele bɛ daminɛ buru fiyɛli Ala subhanahu wa ta'ala bɛ buru fiyɛ a bɛ mɛlɛkɛ bila a bɛ buru fiyɛ dantanfɛnw bɛ wuli an balimaw buru bɛ fiyɛ adamadenw bɛ sa o buru kelenw bɛ fiyɛ adamadenw bɛ wuli koyi alakira sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto alikiyama a surunyali fɛ a ko ale alakira bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ buru tigi buru b'a bolo a bɛ ka Ala subhanahu wa ta'ala ka yamaruya kan makɔnɔ a ka buru fiyɛ a ko in ka teli dɛ alikiyama a ka teli maa bolo maa min dalen bɛ Ala ko la innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba maa minnu diɲɛ kɛlen bɛ k'olu mara sa diɲɛ kɛlen bɛ ka maa minnu hakili la sɔrɔ diɲɛ kɛra maa minnu diɲɛ fɛn ye k'olu ɲɛna alikiyama ka jan koyi mɛ maa minnu limaniyalen don Ala subhanahu wa ta'ala la ka da saka kunun na olu b'a ye k'a ka surun alakira y'olu ɲɛmɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam a b'o de fɔ k'ale alakira bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ buru tigi mɛlɛkɛ min bilalen don buru fiyɛli la buru dira a ma k'a k'a minɛ a bɛ ka yamaruya kan makɔnɔ a ka fɔ a ɲɛna k'a k'a fiyɛ diɲɛ ka wuli ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم ko Ala subhanahu wa ta'ala kumana tuguni alikiyama belebele n'a wulila adamadenw lihala bɛ kɛ cogo min na o don
وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه كدنا ما كلمة بنا وكنا وكاين الكيما كنا وكاين ko ini meleke fila bɛ ɲɔgɔn fɛ kelen a bɛ komi i ka sofɛri a bɛ k'i tɛntɛntɛn ka taa alikiyama kɛnɛ kan wa tɔ kelen dɔ o ye i ka seere ye i ye baaraw minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ olu seerew ye wa hada ghayru shahadati jawarihihi i farikolo bɛ seereyali min k'i kan i ka fɔtaw n'i ka kɛtaw la o n'o tɛ kelen ye wa ghayru shahadati al-ardi allati kana alayha i tun bɛ dugukolo min fana kan n'i ye kuma ninnu fɔ ani i ye kɛwale minnu kɛ olu fana ka seereya fana to o la lahu wa alayhi i ye walima i kan ala ka an kisi k'an tanga i ye naam ala k'o nɔgɔya an ye mais i kan ala k'an kisi o ma koyi dugukolo min n'i tun b'a kan ale fana bɛ na a bɛ seere i ye ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye walima a bɛ seere i kan ala k'an kisi a ma wa ghayru shahadati rasulihi wal mu'minin nin fana ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka seereya tɛ kelen ye ni i mumini ɲɔgɔnw fana ka seereyaw tɛ kelen ye olu fana bɛɛ ye seereyaw ye ka fara nin fila kan min b'i tɛntɛntɛn ka taa ani i ka baaraw sɛbɛnnen bɛ min bolo fa inna allaha subhanahu yastashhidu ala al-abdi ko i ka da la Allah subhanahu wa ta'ala bɛ seereya la jɔ adamaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan al-hafazata wal anbiya mɛlɛkɛw minnu tun bɛ i nɔfɛ olu bɛ kɛ seerew dɔ ye nabiɲumanw bɛ kɛ seerew dɔ ye wal amkinata allati amilu alayha al-khayra wa sharra ani yɔrɔw minnu n'i ye baara ɲumanw ni baara juguw k'a kan olu fana bɛ seereya i ye wal jurudu allati asawhu biha hey aw ye ala sɔsɔ ni farikolow minnu ye dɛ k'olu fana bɛ seereya aw kan wala yuhkamu baynahum bi mujarradi ilmihi wala yahkumu baynahum bi mujarradi ilmihi wa Allah subhanahu wa ta'ala ko a tɛ kiiri kɛ mɔgɔ kelen si kan k'a fɔ ale Allah subhanahu wa ta'ala ka dɔnta ye nin a bɛ dan o yɔrɔ la a bɛ ninnu seereyaw de lajɔ a bɛ ninnu seereyaw de lajɔ i kan i yɛrɛ ani dugukolo min tun b'a kan ani mɛlɛkɛw minnu tun b'i nɔfɛ ani cidenw ani muminunw olu bɛɛ de bɛ seereya i kan i ka kɛtaw la wa huwa a'dalul adilina wa ahkamul hakimin Allah subhanahu wa ta'ala ni tilenbagaw ɲinina kiiri la ale subhanahu wa ta'ala b'o bɛɛ sanfɛ ni kiiritigɛlaw ka kiiri ɲuman gurupuw bi lakali wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ale de ka kiiri ka ɲi ni bɛɛ ta ye ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس كل كسون قال الله سبحانه وتعالى أيان أكثرين كباريا كفو على الله سبحانه وتعالى بنا كريت جمعون يونته بما سمعه من إقرارهم أولو يربكون يمين كده نيو أودي سباتي قال الله سبحانه وتعالى بكريك كبني أوي وشهادة البينة أبي كيريك كدا بريفو فناكا témoignons koni ni shiro yemin sabati Allah subhanahu wa ta'ala bes kirike o fanaka la bi mujarrad ilmihi Allah subhanahu wa ta'ala ta kirike na yere ba kun kelempe ka doni o ke kun yemuye pour que ka se ka jonjo adamaden kan sino Allah subhanahu wa ta'ala na yi kirike kechugo la o don jon de be se ka bali personne ale de danin tigi ale de se tigi
a ye wagati d'i ma ka hakili d'i ma ka se d'i ma e ma min kɛ o kɔnɔ ale sago la n'i y'a sɔsɔ e yɛrɛ b'a dɔn i ni minɛli min ka kan n'i ye ɲuman yɛrɛ fana ka kɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni sara min ka kan ni Ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ n'a ka funisere dayɛlɛ na i ye yarabi Ala ka nɔgɔya ni sɔmɛ bɛɛ lajɛlen fa kayfa yasuqu li hakimin ko ɲininkali min bɛ tɔmi o de a bɛ se ka ɲa walima a bɛ nɔgɔya kiiritigɛla jɔn de bolo walima mansa jɔn de bolo diɲɛnatigɛ in na an yahkuma bi mujarrad ilmihi min ghayri bayyinatin wala iqrar e ka kiiritigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ kow la ka sɔrɔ olu tigilamɔgɔw ka seereya la jɔlen tɛ wa i ma seereyaw fana nati fana minnu bɛ se ka kɛ témoignw ye o kiiri la ko bɛ minnu ko kan olu ma sabati u da la seereya tɛ yen min bɛ a yira k'a fɔ u ye nin kɛ walima u ma nin kɛ u ye nin fɔ walima u ma nin fɔ e ka kiiri tigɛ o kan est ce que o bɛ nɔgɔya kiiritigɛla jumɛn de ma ɲininkali de don k'a ɲɛsin kiiritigɛla bɛɛ ma diɲɛnatigɛ kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ kiiri o kiiri n'a langolonyala ka bɔ nin fɛn fila ma ko bɛ maa min kun kan a ma fɛn min sɛmɛntiya ko bɛ maa min kun kan seereya ma sɔrɔ min bɛ ale ka kɛwalew sɛmɛntiya walima ka nkalontigiya e bɛ se ka kiiri tigɛ cogo jumɛn ka sɔrɔ olu ma sɔrɔ a la an badenw o ka kɛ walanda ye kiiritigɛla bɛɛ lajɛlen ani mansa bɛɛ lajɛlen diɲɛ sosigi in kɔnɔ maa min minnu kɛ kiiri la kungo de b'i da la dɛ i ye kungo de tigɛ i ye kungo sɔrɔ an ka bi kiiriw diɲɛnatigɛ kɔnɔna na a bɛ komi kiiri bɛ kɛ ni jifadaw de ye a caman na kɔni fo ni Ala hinɛna maa minnu na ni jufada kumana walima i ka mɔgɔ ka girin walima i fanga ka bon kiiri bɛ nɔgɔya e la ka da o moyen ninnu kan n'o tɛ maa min bolo hali ni tiɲɛ b'i bolo kiiri tɛ diya e la an b'o de diɲɛ kɔnɔ bi laïcité de nana ni o ye démocratie de nana ni o ye o de bɛ anw ka jamanaw kɔnɔ o ntɔɲɔli kiiri ninnu kɔni o de filɛ ka fitinɛ wuli anw ka jamanaw kɔnɔ a tɛ ka suma ka tɔɲɔli kɛ kiiri kɔnɔ ko a bɛ nɔgɔya kiirikɛla jɔnni de ma i ka kiiri tigɛ ka sɔrɔ nin fɛn fila t'a la kungo bi ɲɛ ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة ابن قيم الجوزي أكو الله سبحانه وتعالى أرمدين كنا فوني نبلا جلن كوفي كفو كو أرمدين بنينة كنا كوي أرمدين بنينة كنا كوي أبي من نينة كنا في غفلة من هذا الشأن نكو منو فوراني الكيما فتنو الكيما باو كو منو منا كي أكنا ko hadamaden kɛlen bɛ k'a yɛrɛ la ɲinɛ a ɲinɛlen don walima a kɛlen don k'a yɛrɛ la ɲinɛ nin ko ninnu kɔ allazi huwa haqiqun bi an la yughfal anhu o min ni hadamaden man kan ka a yɛrɛ la ɲinɛ a kɔ wa an la yazala ala dhikrihi wa balihi a ka kan a ka fɛn min to a hakili la tuma bɛɛ a hakili ka jigi fɛn min na tuma bɛɛ o de ye nin yɔrɔ in ye o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a fɔ akthiru min dhikri hadhimi lazat hey mbaw ma a y'a caya k'aw hakili jigi saya la dɛ sabu ni hakili jiginna saya la k'i hakili jigi saya sitikira la
o b'a to i bɛ tuubi ka taa Alahu subahanahu wa taala ma o b'a to diɲɛ bɛ nege bɔ i la o b'a to i ka labɛnw sabati k'a don makɔnɔ wa nin saba bɛɛ ye hɛrɛmako ye yarabi Ala k'an nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye wa qala fi ghaflatin min hadha y'a ye ko adamaden bɛ ɲinɛ de la ka bɔ nin kɔ walam yaqul anhu a m'a fɔ ko i fililen don ka bɔ nin ma a ko de ko i fililen don i kɛlen bɛ k'i yɛrɛ la ɲinɛ i yɛrɛ la ɲinɛ i yɛrɛ la fili ka bɔ nin ma kɛlen bɛ k'i yɛrɛ la fili k'i yɛrɛ la ɲinɛ nin ma kama qala wa innahum lafi shakkin minhu murib ko maa caman bɛ u la u bɛ siga de la sagakun in na koyi walam yakul fi shakkin fihi a m'a fɔ k'u sigalen don a kɔnɔko ma mɛ u sigalen don ka bɔ a ma وجاء في المصدر وأن لم يجع في الفعل أننا ننشغينا كما تشغمنا نيابلا تشغى ورلا أكما تتلي كذاك أبنا كرة ورولو كرة من تعالى نيني إنفو فلا يقال غفلت منه نيننا كبونما ولا شككت منه نسجر كبونما ولكن أبي فودي كان غفلته وشكه أبي فودي كو أكا نينة كرا أكا سيغا كرا kadaka ko in bi daminɛ de o y'a ye a bɛ daminɛ de o dɔw minnu fɔra o tɛ laɲini ibtida'an minhu fa huwa mabda'u ghaflatihi wa shakkihi a bɛ komi i n'a fɔ yɛrɛ laɲinɛ min filɛ ye a daminɛ n'ale de la siga min filɛ ye a daminɛ n'ale de la وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه وكما تلنو كتمي كافو كونين ينالنو كبونما والمن سيغالنو كبونما أسي دامنا لكوتو كنو فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشئهما مبدأ للغفلة والشك hakili jigin ani dingɛnɛyali nin ko in na o de laɲininen don kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ma kɛ dɔrɔn i ka da la k'a fɔ i ɲinɛ ani siga o de bɛ daminɛ ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم o kɔfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ko a y'a yira nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ɲinɛ sababu tun ye min ye ko minnu y'a to ni ɲinɛ nana adamaden na ka bɔ nin don min na Alahu subhanahu wa ta'ala kumana o kan k'a fɔ o sababu in bɛ wuli ka bɔ yen pewu a bɛ bɔ dogo la a bɛ bɔ siga la كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتفتح وبكم إذا فأن يربكم بلو أن ينما يتكلا والما أن ينما يكون نيس نغرا كو جاما بتما وسي نغو كوننا منون حقيقة mais ni kununa ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ hakika ye i bɛ kabako ye i ɲɛ la o bɛ cogo min na ni ɲɛ datuguna ni bugun ye
ni domina nu nana bugun ta ka bɔ i ɲɛ kan nu nana kataraki ta ka bɔ i ɲɛ kan i bɛ min ye o jɛlen don pas o kɔrɔ ye k'a fɔ adamaden tun bɛ diɲɛlatigɛ la a tun bɛ ka alikiyama dɔgɔmani min bɛ kɛ saya sitekara la ka taa bila kaburu kɔnɔ ani alikiyama belebeleba min bɛ daminɛ kaburu kɔfɛ ka taa alikiyama kɛnɛ kan a tun siga min tun bɛ a la o la yɛrɛla ɲinɛ min tun bɛ a la o la o bɛɛ bɛ bɔ dugu la Ala subhanahu wa taala b'o bɛɛ lajɛlen bɔ dugu la ka kɛ i n'a fɔ sunɔgɔbagatɔ kununa sisan ta tɛ sogo ye bilen dɛ ka kɛ i n'a fɔ bugunbagatɔ ka kataraki bɔra a ɲɛ kan i bɛ ka min ye o wagati ye o tɛ lakalili fɛn ye dɛ o ye ɲɛ b'a la fa nisbatu kashfi hada al-ghita'i an al-bu'di عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه سيغا كون تعالى يعني نو كفوكو بوغم بورا إنيكا كولا كومي يروما كجانيا ni magere la ku bugum bora inyana yeli wakati la siga ko bora o la pewu ko be ko ma abe ko mina fo sinogo bagato na tumbe sugo bala aka sinogo kono abe jien wora kono abe ko wora ula ni nana la kunu sisan abe yeli minke abe lihala mina o wakati la ana tumbe sinogo kono lihala mina kelente kadaka o do o tunyo do re o tela ki kai o me abe ka mi sisan o de haqiqa ye wa ambe min kono jiya kono ya ni filali la ambe min kono jiya kono ni ye lihalaya la nin bɛɛ lajɛlen bɛ komi i n'a fɔ sunɔgɔbagatɔ ka sogo nin bɛɛ lajɛlen bɛ komi i n'a fɔ bugun dalen bɛ maa min ɲɛ la a tɛ ka fɛn ye k'a ɲɛ mɛ ni saya nana saya sitikira nana alikiyama denni wulila walima alikiyama buru mana fiyɛ ko adamaden wulila ka taa alikiyama kɛnɛ kan i bɛ min ye o wagati la o de ye ɲɛ nkalon tɛ min kɔfɛ bilen siga tɛ min kɔfɛ bilen i b'i ka sara ye o don siga kɔni t'a la i tɛ tɔɲɔ ka d'a kan seerew bi jɔ i kan i yɛrɛbakun ka sabatili kɔfɛ wa Ala subhanahu wa taala ka kiri bɛ tantɔ de ya Rabbi an bɛ Ala subhanahu wa taala deli Ala k'a nɔgɔya an ma Ala k'an laban ɲɛ ya Rabbi Ala k'an laban ɲɛ ya Rabbi Ala k'an laban ɲɛ Ala k'an ci ɲuman na Ala k'an ci ɲuman na Ala k'an ci ɲuman na Ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أدخلنا مدخل صدق وخرجنا مخرج صدق واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر جمعنا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم